राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में 2 घायल। Stay tuned. बाइक और पिकअप वैन के बीच टक्कर में महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। यह घटना बुधवार को फालाकाटा बीरपड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के जटेश्वर शाहपड़ा पर घटी है। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन से बाइक टकराने के बाद बाइक पर सवार महिला सहित 2 लोग सड़क के किनारे गिर गए। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर जटेश्वर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को बरामद कर फालाकाटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रेस्क्यू कर जटेश्वर चौकी पहुंचाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो সকালবেলা ফালাকাটাতেই ব্লাড টেস্ট করানোর জন্য এসেছিল আমার বাবার সাথে। তো দুজনেই বাইকে ছিল, হেলমেট পরা অবস্থাতেই ছিল। দেন ফালাকাটা থেকে ব্লাড টেস্ট করানোর পর ওরা মোটামুটি 11টা নাগাদ বেরিয়ে যায়। তো এরপরে জটেশ্বর বাস স্ট্যান্ডে কোনো একটা ওষুধ নেওয়ার জন্য যাওয়া হয়। তো ওখান থেকে ব্যাক করতে সময় শাহপাড়া মোড়ে আমাদের বাড়ি আশুতোষ পল্লীতে। তো তা ইন্ডিকেটার দিয়ে বাবা ক্রস করতে যায়, তো পিছন দিক থেকে একটা পিক আপ এসে লাগে। এখন আপাতত তো যা দেখলাম 4টা মানে সেলাই করেছে মাথা থেকে, তো আর বা পায়ে। আমার দিদি আবার কিছু হয়নি তেমন, বাবা শুধু পায়ে একটু লেগেছে। চন্দ্র।